guys, for today's video, ayan nga pala, mag-figure yards tayo ngayon. Ang pangalan ko nga pala ay ako si Samantha Arsoro, grade 2. Ayan. Mag-figure yards na tayo. Oh, budget. Oh, tawas, tawas. Yeah. Oh! Oh! Ah, bachat, bachat, bachat. Wait lang ko ano wala na sila. Ito pala. Wala na. Tapos ito namang tatlo guys. Tatlo kasi na-share natin. Guys, make sure to like and subscribe and press share and comment. Boom, tawas. Ooh. Ooh. Uy! Bachat, bachat. Yung bangin. Tignan nyo guys, oh. Dami po niya nakuha. Oo. Yan guys, isa na lang. Isa na lang yung susunod natin guys. Oh. Nice one, nice one. Isa na sila. Oh, guys! Nagawa niya na po! Nagawa niya na po! Okay, isa pa, isa pa, isa pa. Pare, bisa sila. Yan, sa paka guys. Guys, nagulo-gulo po. Nagulo po kasi ng mga bola. Puno na po ang isa nating kulay. May nashoot pa. So guys, yan po, isa pa po. Last na lang to pare. Magsisimula na tayo ngayon guys. Wala pa, wala pa, wala pa. Marami ka agad na shoot pare. Ay, bachet yung pare.
Bachat, bachat. Ito. Sino ka? Talas na to. Guys, last na lang. Sorry pala. Galaw na galaw ba? Oh, panalo. Okay, guys. Ang sunod naman dyan, guys. Slime. Kaya po pinapakita niyo po ko po ito po. Hint po, hint. Hint. Ito, guys. Ay, magkitin niyo. Okay, guys. Ayan. Ano natin? Yan, guys. Ito na nga pala. Ang slime. Guys, may kasama siyang ito. Ay, guys, wait lang po. Wait lang po. Naanuhan po. Anuhan po. Naanuhan. Abono po, guys. Abono. Abono po, guys. Yan, guys, sabog na natin. Yan. Ha! May unicorn siya! Kita niyo yun, guys. Ayun na unicorn. Guys, unicorn po yun. Hindi po yun kahit anong hayop. Sabi ko ba? Ano eh? Slime eh. Alam niyo guys, kung saan ito nabibili? Sa Mr. DIY. Sponsored. Sponsoring namin po. Mr. DIY. Sponsored po, guys. Sponsored. Mr. DIY. Yan guys. Ito nga pala yung unicorn. Yan. Nakuha na po. Yan. Yung unicorn. Waka mga tat. Wait lang, pre. Hiyo, ito po. Mwah. Mwah. Hihi. Kisi, kisi. Apatapati, apatapati, apatapati. Kissy face, 17th, oh yeah. I'm trying to kiss the lips for you, Very hard, that's what I'm on, yeah. I'm trying to kiss the lips for you, Don't you want me like I want, baby? Don't you me like I need you now? See you tomorrow, but tonight I'm crazy. All you gotta do is just me at the Abatabati, abatabati, patapati, 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 Kisi, kisi. Guys, ilang seconds na lang po mag-end up po yung itong video. Guys, onti na lang po, onti na lang. Yan guys, tignan nyo guys. Yan po yung makukuha nyo pag bumili po kayo ng slime sa Mr. DIY. Ito po guys. Yung nabili naman sa Mr. DIY. Ang ganda niya. So guys, bye-bye.